बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जिसमें इंतहाई अहम फ़ैसले किए गए, और आज की हमारी वीडियो उन तमाम अहम फ़ैसलों के बारे में ही है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको समझ आ जाएं। मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी वीडियो जो है अपलोड की होती है और उसी वक्त क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, सर ये क्या होगा, ये क्या होगा। हालांकि उन क्वेश्चंस के जवाब इसी वीडियो में दिए होते हैं जिसमें आप कमेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ज़रा ये मेहरबानी कीजिएगा, ये 10-12 मिनट की जो वीडियो 15 मिनट की हो, ये 10-12-15 मिनट जो हैं ये आपको तमाम कन्फ्यूजन से बिल्कुल दूर कर देंगे। आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। बराए मेहरबानी ये तमाम वीडियो को जो लास्ट तक देखिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें जी, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, और इस मैंने कल बताया था कि फ़ैसला ये हो रहा है कि शायद पहले हफ्ते में खोले जाएँ स्कूल। 1 सितंबर से पहले कोई स्कूल नहीं खुल रहे, कोई इदारे नहीं खुल रहे। ये कल उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था जी हमने तमाम लोगों की राय ली है, राय लेने के बाद हम कल जो है हतमी फ़ैसला करेंगे। तो आज हतमी फ़ैसला करते हुए वफाकी वज़ीर जो हैं शफ़क़त महमूद साहब, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। अब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की हैं हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ ओपनिंग, उसके बाद हमारी बात होगी एग्ज़ामिनेशन के हवाले से कि कब होंगे, और लास्ट में भी ये बात करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन होंगे तो किस तरह होंगे। मोबाइल पे होंगे, घर बैठे होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे, या कोई और ऐप है। तो फिर मैं कहूँगा कि लास्ट तक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि मेरा कोई टाइम बढ़ जाएगा, मतलब मेरे चैनल का। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं सबके जवाब दूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहली बात तो ये हुई है जी कि 15 सितंबर 2020 से तमाम इदारे खोलने पर इत्तफाक हुआ है। आल प्रोविंशियल जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, सब ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि 15 सितंबर जो है ना 2020, उससे तमाम इदारे खोले जाएंगे। अब वो कैसे खोले जाएंगे, मरला वाइज, ये भी उन्होंने बात की कि मुख्तलिफ़ SOPs जो हैं उनको मतलब जो है वो मद्देनज़र रखा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि पहले यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, फिर कॉलेजेस खुलेंगे, फिर हाई स्कूल की क्लासेस, मिडल, प्राइमरी। कुछ कह रहे हैं नहीं जी ऑड नंबर के हिसाब से, इवन नंबर के हिसाब से, यानी एक दिन मतलब जो है वो 1, 3, 5, 7 इस तरह बच्चे बुला ली जाएँ, दूसरी दिन जो है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह बच्चे बुला ली जाएँ। तो मुख्तलिफ उन्होंने आराएँ दी हैं, उन पे वो कहते हैं बाद में गौर किया जाएगा। लेकिन 15 सितंबर से तमाम इदारे खोलने पे इत्तफाक हुआ है। लेकिन फिर एक और बात भी सुनिए कि 15 सितंबर को खोलने का ये इत्तफाक तो हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इसको देखते हुए अगस्त के पहले और तीसरे हफ्ते सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। मैंने कल भी ये बात की थी स्टूडेंट्स कि हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी। इफ़ यू आर हेल्दी देन यू आर वेल्दी। हेल्थी हैं तो वेल्थी हैं। वेल्थी का मतलब क्या है कि आप ज़िंदा हैं, आप तमाम एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, एट्सेट्रा जो भी मामलात हैं। अगर हेल्थ ही नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, इफ़ यू आर डेड देन व्हाट यू विल थिंक, आप फिर क्या सोचेंगे एग्ज़ाम्स के बारे में, ऑनलाइन हो गया एट्सेट्रा जो भी है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो गवर्नमेंट है वो पागल नहीं है, ठीक है। वो आपकी तालीम को, आपकी सेहत को, ये सब को मद्देनज़र रखे हुए है। तो वो कह रहे हैं जी पहले और तीसरे हफ्ते दोबारा फिर जायज़ा लिया जाएगा। अब देखें 31 जुलाई को ईद भी बन रही है, ठीक है। उसके बाद इसका शफ़क़त महमूद साहब ने खुद भी कहा है 14 अगस्त आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट अशूरा के दिन आ जाएंगे। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो उन्होंने पेश नज़र रखी है कि इनको देखते हुए हम देखेंगे कि अब दो इदारे हैं वो 15 सितंबर को खोलने हैं। इससे लेट भी हो सकते हैं, इससे पहले भी हो सकते हैं, व्हाट्सएवर। इसके बाद देखिए जी, ईद के बाद इदारे इंतज़ामी अमूर के लिए खोलने की मशरूत इजाज़त होगी। उन्होंने ये भी आज कह दिया है कि जो स्कूल्स खोलना चाह रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ खोलना चाह रहे हैं, जो कॉलेजेस खोलना चाह रहे हैं, वो अपने इंतज़ामी अमूर के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोल सकते हैं। उसमें बच्चे नहीं आएंगे, उसमें सिर्फ स्टाफ आएगा, ठीक है। वो आपका एजुकेशनल स्टाफ हो सकता है, ठीक है, वो सफाई करने वाले हो सकते हैं, आपका क्लरिकल स्टाफ हो सकता है, वो आएँ। और इंतज़ामी अमूर में देखें जी SOPs की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और सफाई वगैरह शामिल है, क्योंकि काफ़ी देर से यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो क्लासेस का भी बुरा हाल हुआ है। आपके बेंचेस का जहाँ बैठा करते थे तो उनका बुरा हाल हुआ है।
تو ان کو مطلب جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے یا ایس او پیز جن کے تحت اسکول کھولنے ہیں ان کی پریکٹس کروائی جائے گی، کس طرح سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے، یا وہ آپ نے پہلے سنی ہوگی کانفرنس کہ ایک کلاس میں 20 بچوں سے زیادہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس حساب سے جو ہے وہ چیئر سٹنگ سیٹنگ بھی کرنی ہے انہوں نے، کہ مطلب جو سٹنگ ہے اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے ایس او پیز کی پریکٹس کروانے کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ اپنے ادارے کھول سکتے ہیں، لیکن صرف سٹاف کے لیے، اور سٹاف بھی وہ جو ضروری ہوگا، یہ نہیں کہ سب کو بلا کے بیٹھ جائیں۔ اب ایک اسکول کا، ایک کالج کا، یونیورسٹی کا جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہے سٹاف، تو سب کو بلا کے بیٹھ جائیں، نہیں جی، وہ ضروری ہوں گے صرف ان کو بلانا ہے، سب کو بلانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ جی نیکسٹ دیکھیں، وہ ریگولر طلباء جو کسی مجبوری کی وجہ سے آن لائن نہیں پڑھ سکے، کچھ بچے ہیں جو بیکورڈ ایریاز میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے آن لائن کلاسز نہیں لے سکے، ان کی وجوہات تھیں، جی سر میرے پاس موبائل نہیں ہے، یونیورسٹی کو انہوں نے بتایا جی ہمارے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے، بجلی کی سہولت نہیں ہے، واٹس ایور۔ تو اب ان بچوں کو انہوں نے کہا جی کہ آپ 30% کے حساب سے ہاسٹل بلا سکتے ہیں۔ 30% کے کیسے؟ مطلب 100 بچے، میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں، ایک ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو 30 بچوں کو بلانے کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے، ایک کمرے میں اگر 10 بچے ہیں تو 3 بلانے کی اجازت ہوگی۔ سب بچوں کو ہاسٹل بھی نہیں بلایا جا سکتا، صرف وہ بچے جو آن لائن کلاسز کسی وجہ سے ان کی مس ہوئی ہیں، صرف وہ آ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ دیکھیے صورتحال ہے، جو باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں، جی لو جی یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اسکول کھل رہے ہیں، 15 جولائی سے تمام پیپرز ہو رہے ہیں، پیپرز کینسل ہو گئے ہیں ایٹسیٹرا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ چلیں دیکھیں جی، یہ تو بات ہم نے کی یونیورسٹیز اوپننگ کی، اب ہم ذرا بات کرتے ہیں ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دیکھیں جی کہ آن لائن امتحانات کے امکانات جو ہیں نا وہ بہت زیادہ اب بڑھ گئے ہیں۔ اب ٹریڈیشنل وے میں ایگزامز لینا یہ پاسبل نہیں ہے، اگر لیں گے تو بہت لیٹ ہوگی۔ تو آن لائن ایگزامز جو ہیں ان کے امکانات بڑھ گئے ہیں، اور آن لائن ایگزامز جو ہیں وہ ہوں گے کس طرح سے؟ وہ کمرہ امتحان کے بجائے جی گھر میں ہونے کے کبھی امکانات ہے۔ کمرہ امتحان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے 30% بچوں کو بلائیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے شکر محمود صاحب نے، اگر یونیورسٹیز بچوں کو بلانا چاہ بھی رہی ہیں نا، بڑے ضروری ہیں۔ اب دیکھیں پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں جس طرح سے، ان کا ریسرچ کا کام پڑا ہوا ہے، لیبارٹریز میں آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑے قلیل بچے ہیں، فیو اینڈ فار بٹوین، بہت کم ہیں، تو ان کو آپ بلا سکتے ہیں، وہ بہت کم ہے۔ اب دیکھیں بی اے بی ایس سی کے بچے تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو ان کو آپ کیسے بلا سکتے ہیں؟ اس لیے ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھ کے پیپرز دینا انتہائی ناممکن ہے۔ اس لیے آن لائن ایگزامز بھی اگر ہوں گے تو وہ گھر میں بیٹھ کے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے، گھر بیٹھ کے ہوں گے تو کیا واٹس ایپ کے اوپر ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے؟ تو دیکھیں اس کے لیے جی زوم ایپ ہے یا گوگل پلس، یہ یونیورسٹیز نے لیے بھی ایگزام، میں نے آپ کو اگزامپلس دیے ہیں، جی سی ایف ہے فیصل آباد، یا اوکاڑا یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ان یونیورسٹیز نے اس کو پریکٹس کیا ہے، زوم ایپ کے اوپر انہوں نے پیپرز لیے ہیں، ٹھیک ہے، گوگل پلس پہ بھی پیپر ہوئے ہیں۔ تو آپ جو ہیں وہ زوم ایپ پہ پیپر دیں گے یا گوگل پلس پہ؟ کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں، اب یہ اوتھینٹک نہیں ہے، پھر آپ یہ سمجھیے گا کہ لو جی سر نے کہہ دیا تو ایسے ہی ہوگا۔ کچھ باتیں یہ بھی آ رہی ہیں، مجھے ایک دوست نے بتایا ہے، وہاں یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یونیورسٹی آف پنجاب جو ہے وہ اپنی ایک ایپ لانچ کرنے کے اوپر کام کر رہی ہے، شاید وہ اپنی ایپ پہ بھی مطلب جو ہے وہ آن لائن ایگزامز لے سکتی ہے۔ اب کچھ بچے اس لیے بھی پریشان ہیں کہ سر ہم نے تو جو ڈیٹا ہے یونیورسٹی پورٹل پر دیا ہی نہیں ہے، تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو اسٹوڈنٹس اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو بچے اپنا ڈیٹا یونیورسل پورٹل پہ نہیں دے سکے، یونیورسٹی پورٹل پہ نہیں دے سکے، یونیورسٹی دوبارہ ان سے ڈیٹا وصول کرے گی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹرین جا رہی ہے تو کچھ رہ گیا پیچھے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹرین واپس نہیں آنی ہے، یونیورسٹی پورٹل دوبارہ اوپن ہوگا، آپ سے دوبارہ ڈیٹا لیا جائے گا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب تک آپ کے سیمپل پیپرز کمپلیٹ نہیں ہوتے، پیپر آپ کے نہیں ہوں گے۔ اب 22 جولائی والی جو بات ہے، جو پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن پرانا ہے، تو 22 جولائی سے جو پیپر ہیں ابھی تک نوٹیفیکیشن یہی ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر۔ تو یہ بھی افواہیں ہیں یا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لو جی اگست میں پیپر ہوں گے ایٹسیٹرا، ابھی اس کا بھی کوئی حتمی اعلان نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی اس بارے میں کہہ سکتا ہے۔ ہاں جب اس کے متعلق کوئی خبر آئی، انشاءاللہ میرے اس چینل سے آپ کو اوتھینٹک اور ریئل نیوز جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور مل جائے گی، اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ مزید پھر بھی آپ کے دن میں کویشچن ہے، یہ کویشچنز وہ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی، اب اتنے زیادہ کویشچنز ہوتے ہیں، کالز پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، فیس بک پیج پہ بھی ایٹسیٹرا، تو
सॉरी टू से मैं उन सब का जवाब नहीं दे सकता, कोशिश तो मैं करता हूँ कि उन सब का जवाब दूँ। अब देखिए कुछ बच्चों का ये भी है कि सर मेरे फ़लाँ सब्जेक्ट के जो हैं वो आपने पेपर अभी तक जो हैं वो अपलोड नहीं किए, तो स्टूडेंट्स उनके अभी तक सैम्पल पेपर नहीं आए। तो अगर मैं उनके आपको पेपर्स बना के दे दूँगा तो इट इज़ इक्वल टू डिस्ट्रैक्ट यू, तो ये तो आपको मतलब गलत रास्ता दिखाने वाली बात है। इसलिए आप वेट करें, आपके पेपर सैंपल्स आएंगे। अब देखिए सैंपल पेपर्स अगर नहीं आएंगे तो आप पेपर कैसे दे सकेंगे। अब मैं खुद परेशान हूँ। देखिए मैं अब अपनी बात बताता हूँ, बीइंग अ लेक्चरर इन इंग्लिश। तो अब आपके जो एसेज हैं और जो आपकी इडियम्स हैं, एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन, अब देखिए उनका क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी अगर सैम्पल पेपर नहीं देगी तो हम उसको तैयार कैसे करेंगे। तो इसलिए वो भी मतलब हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत सियाने हैं, वो आपको सैम्पल पेपर देंगे। आपके पास जो चीज़ है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि आपके पास एसेस के MCQs हैं, ठीक है, आपके पास करेक्शन के MCQs हैं, तो आप उनको तैयार करें। आपके ये जो हैं वो देखें 50 मार्क्स जो हैं ये तो आपके तैयार हैं, तो 50 मार्क्स इनको आप तैयार करें। इसके अलावा जिस तरह से पर्सनल ऑप्शनल के आगे हैं वो मैं वीडियोस कर रहा हूँ, एजुकेशन का कोई अंदाज़ा है उसकी भी हो रही हैं, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म एट्सेट्रा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मैं कर रहा हूँ। तो जिनके हैं ही नहीं जी, अब उनको हम कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट मैं नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स आप परेशान ना हुआ करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर मुमकिन आपकी जो है वो हेल्प कर सकूँ। इसके अलावा अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स जो है ना वो हमें चाहिए PDF फॉर्म में, तो वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत में आपको दिए जाएंगे। अगर वो आप ख़रीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस पर आप रब्ता कीजिएगा। लेकिन एक मेहरबानी आपने करनी है कि किसी किस्म का कोई गलत मैसेज, ठीक है, ये नंबर देने का ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे जो है वो इर्रेलीवेंट मैसेजेस करना शुरू हो जाएं। तो ये मेहरबानी करनी है कि इर्रेलीवेंट मैसेजेस नहीं करने। मालूमात अगर आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको मैं जवाब दे सकूँ। ये मैंने दे दिए हैं सारे जवाब जो आज तक के सवालात हैं। तो मज़ीद फिर भी कोई सवाल हो तो आप जी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी फिर कह रहा हूँ कि आपने कोई इर्रेलीवेंट टेक्स्ट नहीं करना, ये ना हो फिर मुझे वो लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है कि ब्लॉक करना पड़े। ये थी मेरी आज की वीडियो जी। अगर वीडियो पसंद आई है दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।